wala pa. I think pag last time na to meeting? sir, last meeting na to sir kay gamay ra to na kuan na kuan na to kay nag sharing man sa about sa OJT bitaw sir, murag wala to na human to Okay. sir. Sige, paspasan lang na to, no? So, para makuhan ta. Okay, so let me share my screen. Okay, kana maklaro ra? Yes sir, maklaro ra sir. Okay, thank you. Okay, so for today's discussion, so we'll first discuss the basic air con theory, and after that, we will discuss the psychrometric properties of air, which is very important, no, in studying air conditioning because usa na siya ka factor para maka-decide ta sa iyang unsaon pag-design, no, sa iyang kuan. So one of the design criteria. Okay, so definition of comfort. So when we say comfort, so it has, so it controls the air quality, no? It controls the acoustic, lighting, and the interior design. So muna kaingot nga we're at comfort, no, for that certain space or room. Then in terms of comfort, no, sa the air conditioning and ventilation systems, so ang iyang focus is the comfort in terms of the air quality, no? Air quality. So especially in the thermal properties and also the air contaminants, no? So when we say thermal properties, so so it includes the temperature, the humidity, and the air motion, no? Nang mag-aircon ka, no? Magpa Okay, so mubugnaw, no, ang iyang temperature sa room is musulod sa temperature wherein maka-feel ka of comfort. So mga oras niya na nasa 18 to 25, no, may naman nakasagaran, no, na temperature. So for humidity, no, dapat ang humidity niya mga nasa 40 to 70%, no, ang relative humidity. And for air motion, so example, ana ka lang magpa nay fan, no, pa gamit kag fan, so kinahanglan kag air motion kay kung walay air motion, even though baba ang iyang temperature, so wala yan di mo ma-feel nga naman ang air nga nasa imong palibot or duol sa imong skin, no, mo absorb sa heat nga gikan sa imong body. O dili wala siya motion, so pasabot katong air mo ra gihapon mabalik-balik, so wala siya heat transfer, o dili nindot ang iyang heat transfer paingon sa kuan, no, dili naman siya ka-absorb, no, kay static naman siya, nagpundura siya. Okay, then for the air contaminants, so sa kuan na siya sa mga filter, no, na kay mga filter sa gamiton, so mga air handling units, mga aircon ninyo, no. Okay, so that includes the gases and the particulates, no, mga harmful gases or unwanted gases, no, and the mga dust, no, the particles, so from the outside, no, so which is kuan dili siya, wala siya gikinahanglan sa room. Okay, then for the total environmental quality, so TEK incorporates all factors that affect indoor environment. So all of these environmental factors are interrelated. So mo ni katong upat ka factors for human comfort: the thermal comfort, the acoustic, the air quality, and air distribution. So when developing design criteria or specifications for building components or systems, all of these factors must be considered. Okay? So we have to consider all of these, no?
as the design criteria, no, when designing an air conditioning system. So the excess body heat is rejected, no, yan man eh. Una nga ang air mo na yung absorb, no, sa atong heat nga gi-reject. So once ang air dili na capable para mo absorb, so especially kung saturated siya or naa siya sa 100% relative humidity, so wala na siya capacity to absorb, no, the heat from the body. So mo na nga kabantay mo o kanang padung mo uwan, no, panington mo nga igangon nga dili mo ka kuan, no. Although ang iyang dry bulb temperature is low, pero ang iyang wet bulb ana taas, no. So kay ang wet bulb and the dry bulb temperature during that time, so halos nag-equal man na siya, no, at 100% relative humidity. So dili na ka reject, no, heat imong kuan, no, dili na ma-absorb. So igangon imong pamati nimo igang, no. Okay? So when we reject heat, so it is through conduction, convection, radiation, and evaporation. So for the total comfort air conditioning, so the total comfort air conditioning, so it heats, it humidifies, no? It heats if money mo ang required. It depends upon the requirement of the room, no? So especially for the cold countries, so ang gikinahanglan na dito nila is heat, no? Heat sa room. So it humidifies, no? Kung ang iyang humidity is too low, so you have to add moisture, no, to the room, no, or space nga imong kuanan. Then it cools, it dehumidifies, it ventilates, then it filters, the particulates, then it circulates. So circulates because when you have to recycle some of the uh, airflow, no, airflow sa imuhang room. So air as needed. So when we have to calculate the total cooling load calculation, or the total cooling load, no, for that's a certain room, so we have to consider the filtration, the people, the lighting, and the equipment inside, and also the heat from the outside, no, due to the heat from the sun, no, by radiation or transmission, no, the solar, then also the uh, the system, no, the system loads. So which includes the motor nga imong gigamit, no, para muran ang imong air handling unit. Okay? So the cooling cycle in summary. So this is the diagram, no, or on how the air handling unit so operates, no. For example, this is your air handling unit or mo siya air handler. So but the common term for this is air handling unit or AHU in short, no, for short, AHU. So are you familiar with that term, AHU? So muna siya, no, ang outdoor air and na kay return air. So mangutana mo nganong magkinahanglan man tag outdoor air or nganong kinahanglan man nato i-return ang uban nga air. Okay? So the purpose of having a return air is to for economic reason na siya, no? Para less, no? Siyempre kaning return air ano niya, gikan na ni siya sa room. So siyempre ang room is gipabugnaw na, no? Return air mixed na siya sa outdoor air. So siyempre ang outdoor air, so og ang imong gikanhan diri is bugnaw. So bugnaw ni siya kani is siyempre mas init ni siya o mas taas yung temperature compared to the return air. Once mag-mix na sila, mababa ang iyang temperature diri. So once mababa ang iyang temperature diri, less na lang ang gikinahanglan nimo para mo drop down siya sa imong required na temperature or the set point, no, nga gi-required nimo sa room. Okay? Now, nganong makinahanglan man punta og outdoor air? What if return air na lang permi, no? Return air na lang permi, i-recirculate lang siya per kanunay, no? Recycle lang. Dili pud pwede. Ano man? Because
if naa siya mga particulates or mga unwanted nga particles na nakasulod diri, magbalik-balik ra na siya og permi nimo kada ara siya nimo kuan, no? Ug na kay mga unwanted gases diha. So dili siya makuan. So kinahanglan po outdoor air, no, para ikuan niya. Then and also mga infiltration, no. Lamay dili man tanan nga kuan makuha return niya. May mga discharge. So to compensate, no, the lost nga mga kanang air, no, due to infiltration. So kinahanglan kag outdoor air. Then mo tanan mo pila man pud ka percent sa outdoor air and return air ang akong i-mix. So matubag na to na later on. So sa kuan na once arin ta sa ducting design, no, kung saan pag kuan para makibaw ta unsa sizes sa atong design sa atong ducting system sa atong air handling unit. Okay, so yan din siya, no, pero magdepend kaning arrangement ani niya kaning fan ani dili ni kani sa diagram, no, dili ni ngani permi ang iyang kuan setup. So pwede o ang fan na dapita diri or naa diri. So it depends, no, kay naman type sa fan arrangement. So natay gitawag og blow through and naa tay draw through, no, pahigop o pabuga. Okay, so yan na. Next we have the okay, so kani common naman ni, no, dili na nito kay kuan. So nan siya sa refrigeration system, which is the basic refrigeration system, no, the basic or ang iyang sa refrigerant. So from the compressor going to the condenser, then the condenser may siyang liquid line, no, muna yung liquid line, then the thermostatic expansion and the evaporator. So these four are the four basic components, no, of the refrigeration system. So mo gid siya sa na to bali-bali mao gid na siya. Ang uban kuan na siya mga accessories, no, accessories. So kung nay usa ni mawa nila, no, dili complete ang iyang system. Okay? So dili na ta mo kuan ni. So same ra gyapon to siya. So single split type, so another kuan siya unit, no? For example, for air conditioning is single split type. So when we say single split type, so nakaseparate ang iyang condenser sa iyang evaporator. So the medium, no, nga gigamit nato diri para mo supply niya is refrigerant, no, from the condenser payon diha. So kare siya install ni siya sa gawas ha. No, okay, basin nagmabali. Then for the multi-split system, so ang ratio niya is one condenser into is to multiple evaporators, no. So usa lang ka condenser ang ni pagana diri, no, sa imuhang evaporator di. Okay, so that is multi-split. Then for the cooling capacity, so the conversion, 1 ton is equivalent to 12,000 BTU per hour ni, no? 12,000 BTU per hour, or that is equivalent to 3.517 kilowatts. Or 1 watt is equivalent to 3.412 BTU per hour. Okay, giunsa man na siya pagkuha. So by this principle. So ang 1 ton of ice ko, no, so will melt in 24 hours, no? 1 ton of ice. So ang ihang initial temperature is at 32 degree Fahrenheit. So mumelt na siya in 24 hours. So di gikuha na siya nga conversion. Ano naka-arrive og 12,000 BTU per hour and also conversion of 200 BTU per minute. The next we have the typical all air system. So same ra ni siya sa akong gipakita. Pero karon gipakita na nato ang tibuok system na kung arita sa kuan mo na ni siya ang planta, no. This is the DCS plant, no, mo ni gitawag nato DCS plant, the district cooling system, no. Mo niya na kay water chiller, the condenser pump, the chilled water pump, the cooling tower. So this mo ni katong
Tama to si Mr. Gamban ani no? Mr. Gamban. Okay. So this is the kuan Mr. Gamban no. So the water here first daghan ta og kuan ani loop no or ang iyahang heat exchangers bali no. So or ang system niya. So this is the refrigerant system, no? Kani sa water chiller itself, no? Nan siya refrigeration system na ang this is kuan siya, refrigerant, no? Refrigerant ang nagdala ni or ang medium nga iyang gigamit. So ang refrigerant ay ang iyang cycle ani within sa water chiller lang, no? From the evaporator or compressor to the condenser to the expansion valve going back to the evaporator then compressor. So mo na yung cycle niya permi. So dili din na siya mo mixed, no? Dili siya mo mixed sa air. Nga naman naman siya mga fin tubes. Sa tubes na siya mo kuan. Outside sa tube. So ang moagi inside the tube is kuan na siya water. So kaning mo na siya condenser. Kaning condenser ani di ba we all know nga ang condenser mo na ana man i-reject ang heat no sa iyang refrigerant para mapo-condense siya. So nakinahanglan ka og cooling water no para ani. So ang cooling water ani is so syempre kuan yun siya. Gikan ni siya sa cooling tower no ang water nga napabugnaw ani niya. So gikan siya sa cooling tower balik ana. Okay ana no. So ang cooling tower another kuan na po din siya heat exchanger silbi. So ang tubig no ang tubig nga gikan dire which is ni-absorb sa heat gikan sa imong condenser iyang gidala paingon ngadto sa cooling tower then ang cooling tower nan siya portion the hot basin so ang gikan sa hot basin palabyan ni siya mo dagayday ni siya dire no mo dagayday na siya paubos so nakay fan dire imo siyang i-absorb. So by using the principle of evaporative cooling, iyahang pabugnawon ang tubig gikan sa hot basin. Then mudagayday ang tubig going back to the cold basin. Then supply na pod paingon diha, paingon sa imong condenser, no? And the cycle continues, no? Okay. So mo na siya kani si water diri never gini siya mo mix diri, okay? So ang iha lang supplyan is kani si condenser, no? Pero di pud siya mo mix sa refrigerant ha. Kay sulod ni siya sa tubes. Okay? Sulod na siya sa tube. Mugawas sa pikas nga tube, balik ana. Okay? Mga fin tubes na siya. Or mga copper tube, no? Then another cycle is ang water cycle sa imuhang chilled side, no? So sa chilled side or the chilled water, no? Chilled water. So the chilled water from the evaporator, so it kuan. So the heat, no? The heat from this water is absorbed by the evaporators, no? Ang gawas niya chilled water na bugnaw na ganun. Ni heat exchange man siya sa evaporator diri. Okay? So ni heat exchange sa evaporator diri. So bugnaw na ni nga tubig, ipadagan nimo ngadto sa cooling coil sa imong air handling unit. So this is your air handling unit, no? Air handling unit. So mo heat exchange na po na siya diri. Unsa man? Nakay air nga ibuga diha. So syempre, may heat exchange nga mahitabo, no? Sa imong cooling coil. So imong cooling coil once i-absorb niya ang heat, no, from the air. So mubalik na pud siya. Mubalik na pud siya diri. So and then the cycle continues. So yan siya no, ang mahitabo. Okay? Then mo ni mohang air handling unit. So ang imuhang air na pod, so another cycle na pod, ang air nimo gimix nimo diri sa return air, no? Same sa figure nga akong ang gipakita ganiha. So mo ni siya no, i-mix ni siya diri. Then na heat exchange mitabo. So syempre bugnaw na ni nga tubig.
So pag bugnaw ning I mean air no, air rather. So nakay-supply air fan, imo siyang i-supply ngadto sa room nga imuhang intended para niya. Then once i-absorb na po niya ang heat gikan diri, no? So return na po siya. Balik siya. Then some of the uh, amount no sa iyahang return is padung sa exhaust, ang uban ibalik diri. No? Ibalik, ang uban i-reject no exhaust. Okay? So mo na nga the first step in designing sa air conditioning system is you have to calculate the or kanang si tawagan ning the cooling load no, the cooling load calculation or the heat load calculation kani sa room nga imong kuan. So dili lang kay kani kundi sa tanan nga room kung centralized ang atong design sa tanan nga room nga iyang supplyan. Okay? Pero naiuban maglibog man god. So example ha. Yan para makuan madaan. So if mao ni mohang room, then another room na po diri. Then another room. Yung nag-design ninyo ana, you have to calculate the cooling load for this room, the cooling load for this room, the cooling load for this room. Pero dili na may calculate nga itapo ni manan. Pwede ra og ang pag-calculate nimo pila may cooling load calculation ana niya. Then pila cooling load calculation nimo ana niya. Usa ka mag-design sa air handling unit ng sulay ana niya kay air handling unit last time magod ang uban ang katong ipasubmit nako usa ka air handling unit nag-supply sa tanan nga room which is unrealistic siya no di na makaya kay if pwede gani 1:1 pero ang uban pwede ra og 1:2 no sa mga dagko mo ni mga room kalang mga kuan na pwede po og 1:3 o so usa ka air handling unit so supply aning tulo ana then another room na pwede another room another air handling unit na po mo supply aring tulo yan na ang pag ninyo so bali nga ni inyong pag-calculate dili add niyo ta pwede ra i-add niyo tanan pero once pag-design mo per air handling unit na pud siya kay ang air handling unit kay imong gikinahanglan mao na po din siya imong serve as the design criteria para makahibaw ka og pilay pila ka tons no of refrigeration sa chilled water ang imong gikinahanglan no para enough nga mo-supply anin niya number of air handling units nga na pod so mag-create na po kag piping system no sa piping gikan sa chilled water plant okay so yan na so ato lang nang discuss in detail no sa susunod na mga kuana okay so once mo design dipod mo so you have to provide AHU room no AHU room dili kay sa building mga kuan lang tanan ng mga room so dapat na kay mechanical room nga intended para sa mga air handling unit nimo okay so let's proceed then the compressor types no natay rotary compressor, the reciprocating compressor, the scroll compressor, the screw, and the centrifugal compressor. So kasagaran gamit ani is kaning centrifugal, no? The most commonly used type sa compressor. Then for the common refrigerant, so dili na nato kay ni ikuan naman ni siya sa refrigeration system, no? Unsay mga kuan na niya. Example R22, di ba na phase out naman padung na ni phase out, no? So unsay ito yung rason? Because it can contribute to ozone depletion or the taas yung GWP, the global warming potential. Then it can harmful, no? Di ba? Yan ang uban toxic. So depende kung asa siya nabilong na naman table adto kung sa iyang kuan makita na to ninyo.
Then for the efficiency or the coefficient of performance, so daghang paagi sa pag present, no, sa efficiency, no, sa air conditioning system. So either in terms of the COP, which is common po ni siya nga gigamit, either in terms of kilowatt per ton or kilowatt per TR, or either in terms of the EER or energy efficiency ratio, no? Energy efficiency ratio. No, napo day gitawag og system efficiency. When we say system efficiency, that includes all the equipment nga imuhang gigamit. So the total, no, the total cooling produced, no, or the output niya over the overall uh, electrical input, no, in terms of a kilowatt sa imuhang system. So that includes the pump, the chiller nga imong gigamit, pila may iyahang consumption sa kuan, pilay wattage niya, pilay wattage sa imong pump, pilay wattage sa imong cooling tower, no? Tanan. So that is the system efficiency, no? System na siya. Katong pag-produce nimo sa ana nga certain nga cooling, so pila man ang imuhang nagamit. So mo na gitawag natong system efficiency ha, kay lahi po na og ang chiller efficiency lahi po na siya. Okay? Then for the EER or energy efficiency ratio, so that is EER is equal to 3.412 times the COP of the system. So ang pag-compute sa EER, that is BTU per hour per watts, no? BTU per hour per watts. So ang BTU per hour na niya, this is the cooling, no? Cooling na na-produce niya. Then the watts is the input power. Okay? So kabantay mo ang inyong mga inyong refrigerator or mga aircon ninyo nga gibutangan gyud na siya og EER, no? Kay requirement na siya para ang consumer or ang customer makahibaw na siya og during testing, no, sa manufacturer pila man ang iyang nakuha nga efficiency, no, for that certain nga equipment or certain refrigerator. Kaning efficiency, no, nga presentation is the kilowatt per ton. The equivalent ana niya is 3.517 per COP or divided by the COP of the system. Okay? So once si kilowatt per ton magkagamay, so that means the efficiency of the system is increasing, no? Increasing ang iyang efficiency. Okay, so for the residential product example is kaning mga ni, no? The window type, no? No, residential product. Napoy split type, pwede ra pod. Okay? Then residential at commercial product, mga FCU. So when you say FCU, fan coil unit na siya. So once mo ato mo kuan, makakita mo nga di man gamit na og FCU, fan coil unit. So mura na siya og gamay nga air handling unit. So ang porma na niya mura og split type, pero ang instead of refrigerant, ang ni-supply siyang evaporator is chilled water, no? Chilled water na siya. So ang naalala niya is fan, no, sa iyang evaporator. So fan coil unit na siya. So murag gamay nga air handling unit. So these are some of the examples ng air conditioning. So mga rooftop, water cooled package, mga split systems, chiller, no, air cooled, water cooled, flooded screw, centrifugal, absorption. So kani nga tanan nga mga types of chiller na kuan na ni during kuan na nakakuan ko ni. So man air handling unit, no? Figure niya. FU, ni no? FCU, fan coil unit. Then the air kernel. The controls, the auxiliary, the cooling tower, the pump, the controls, no?
VFD, no? Naka VFD naman karon. Okay? So that's all for the basic aircon theory. So kaning uban na ni kuan naman ni sa mga product, no. Okay? So let's proceed to the psychrometric properties of air. Okay, so maklaro ra ba akong screen? Nabay pangutana. Hello? Nabay pangutana? Wala ra, sir. Wala ra. Okay. So ikuan lang no, og na mo ipangutana para matubag na to dayon. So for air conditioning psychrometrics, so in air conditioning system, the air must undergo, di ba? Yun siya nga for the total comfort air conditioning, so it must cool, it must heat, it must dehumidify, and it must humidify, di ba? So muna siya. When we say cooling and heating, so it is for the temperature control, and dehumidification and humidification, it is for humidity control. So muna i-purpose nga nung kinahanglan na to tun-an ang psychrometrics, no, the psychrometric properties of air. So psychrometrics can be used to predict changes in the environment when the amount of heat and or moisture in the air changes. So use of psychrometric analysis is also important to determine the volume flow rates of air to be pushed into the ducting system and the sizing of major system components, no, para makahibaw ta og unsay size sa atong ducting gamiton, no, and the other kuan kanang for example pila ka amount sa chilled water, no, the flow rate sa chilled water ang atong gikinahanglan para enough siya maka-provide sa requirement sa air handling unit. Okay? So for the approaches to temperature control, so temperature control in an air conditioning system is achieved by passing the air through the cooling coil or heating coil. So which may use any of the following approaches. So you can use either of these four approaches. So that you can control the temperature. So or you may vary the temperature of air supply to the space while keeping the airflow rate constant. No, pwede ra og ang imong airflow is constant. So while varying the temperature. So depende kung unsay nakaset sa imuhang temperature, no? Set point niya. So sa imong room. So this is the basic constant volume variable temperature approach. The next, we have to vary the airflow rate while keeping the temperature constant for air supply to the space. So this is the variable volume constant temperature approach. So ang imuhang i-vary is the amount of flow rate sa air nga gikinahanglan sa room, no? While keeping the temperature constant, no? Although the temperature is constant, but still it can vary, no? That the temperature inside the room, ano man, kay because the airflow rate imo mangi change. So mao trong gyapon siya. Kay o bisan pa og unsa ka bugnaw ang imong cooling coil, no? Bisan pa unsa ka bugnaw ang imong cooling coil pero hinay ra ang iyang airflow, so dili gyapon siya enough para ma-reach niya ang temperature nga desired sa room, no? So yan na ang iyang pasabot. Okay, so another is vary the airflow rate and change the temperature for air supply to the space. So both the airflow rate and the temperature so are varied, no? So this is the variable volume and temperature approach. And next, so vary both the supply air temperature and flow rate where the airflow rate is varied down to a minimum value. So imo siyang gi-set sa minimum, no? Ang airflow niya. Then energy input to reheat the coil is controlled to vary the supply air temperature. So this is the variable volume reheat approach. So na siya ay reheat, no? Reheat sa nga coil. Then next, approaches to humidity control. So how you can control the humidity? Kung ang imong temperature is approaches so na kay upat paagi, so sa imong humidity unsa ni pag-control?
So humidity control in a conditioned space is done by controlling the amount of water vapor present in the air in the space. So the amount of moisture present in the air that you are going to supply, no, for that particular space, no, mo na imong i-control. So when the air is at a desired temperature set point is too high, dehumidification is required to reduce the amount of water vapor in the air for humidity control. So similarly, when the air is at a desired temperature set point is too low, humidification is required to increase the amount of water vapor in the air for humidity control. Di ba? So syempre, kung ubos kayo ang ihang humidity, so you have to humidify, no? Humidify so that ang ihang humidity, no, the humidity requirement ng room is ma-attain, no? So the commonly used dehumidifications methods. So unsa may pamaagi pag dehumidify? So first, we have the surface dehumidification on cooling coils simultaneous with sensible cooling. So by uh, using this, no, the cooling coil. So for example, yan ang mahitabo. If this is your air handling unit, then this is the cooling coil. Then this is the supply air, no? Or the mixed air from the outside and the return air. Then this is the discharge air going to the supplied room, no? So if this is the air, no, the mixed air, return and outside. So if it comes in contact with the cooling coil, so if the temperature of the cooling coil is below the dew point temperature of the air, so what will happen to the air? So the air will, or the moisture from the air will condense. So when the temperature, the moisture of the air will condense. So the air, no, ma-dehumidify siya. Nga naman, ang ubang air ni condense man. So, pag-contact niya sa cooling coil. So, ang air, nga mo gawas niya diri sa iyang discharge, so, dehumidify na siya. No? Dehumidified. Nga naman, nabilin man ang ubang moisture diri ni condense. No? Kaya, kung ang iyang temperature sa imong cooling coil diri is below sa dew point temperature sa air. So, makita na ninyo unsay gamit sa dew point temperature sa psychrometric chart. Okay? So, mo na iyang purpose, no? So, that is one way of dehumidifying, no, the space. Okay? Conditioned space. Okay, so another is the direct dehumidification with desiccant-based dehumidifiers, or by using another element, no? The desiccant-based, kanang mga silica gel. So, depende on sa inyong gamiton as desiccant-based, no, dehumidifier. So, for example, kanang mga ibutang bitaw nimo sa sapatos para dili mag-moist imong sapatos, dili madaot, no? Di ba? Butangan na siya og silica. So, muna yung purpose niya, no? I-absorb ang moisture sa air, no? Para di siya mag-moist. So, ato siya i-absorb sa silica. So, that is the principle, no? Aning direct dehumidification with desiccant-based dehumidifiers. Okay, so how about humidification? So, unsaon na to pag humidify? So, humidification is not always required in an HVAC system. Although, dili siya kayo gigamit na to, nga naman, kasagaran man gud sa masupply na to nga air, no, kabantay mo nang kuan, wala man siya humidity control kan mga window type o magwa man siya kuan. Pero unsaon na to siya pag kuan, kasagaran gigamit man gud ning naatay kay kaning mo bitang yun siya not always required, no, kay kasagaran mo pasok ra man siya sa 40 to 70% na arts, which is mo na comfort, no, comfort ana nga kuan range. Pero kung gikanahanglan, no, but when required, so it is provided by humidifier. So saan na to pag humidify? So by using a water spray humidifier or by same humidifier, no, kana mo gamit ka water spray, no, para madugangan ang iyang moisture content sa air. Okay, so let's proceed to air conditioning system design. So saan na to pag design?
So in designing air conditioning systems, the first challenge is to understand the components that affect the building heat gain or heat loss. So as what I have mentioned earlier, di ba? So sa gipakita na to sa diagram. So the first step, no, the first step is the cooling and heating load calculation. No? Imong i-calculate pila may requirement niya. Unsa may nato mabita tong murag nato yung nangutanan ako si Mr. Sukurin man siguro to sa other section. Yun siya kung mo purchase ko nun siya o kuan mo purchase siya o aircon in terms of horsepower no, which is og tong siyang tan-awon dili siya angayan no nga nganong mag horsepower man ta nga although pwede ra gud kay di man kayo maglayo ang iyang EER or energy efficiency ratio sa kuan pero mo matter gyud ang imo jung kinahanglan nun is pila ang iyang cooling nga kuan cooling output niya no sa aircon mang basihan mura-mura ra na sa pump o mo purchase kag pump dili ang horsepower sa pump ang imuhang nga ihatag nga mo niya yun ka 5 horsepower ang pump ang gamiton para ani nga applyan so dili up to specify unsa may iyang application so habog ba siya nga building so ana mo matter ang the total dynamic head and the flow rate di ba so si horsepower sa motor nga mo run ni pump magmatter na siya mo follow ra na siya depending sa total dynamic head and sa flow rate kay mong gikinahanglan dili kay mao siya mo imong ihatag no kay pwede man nga si horsepower same siya 5 horsepower pero ang usa dako kayo ang flow rate pero ubos ra iyang labayan then ang usa is gamay ang flow rate pero kaya niya habog kayo same siya ang iyang kuan power requirement 5 horsepower no mo na nga it depends kung unsay iyang application so mas maayo nga ang TTH o ang kuan so same with air conditioning pod ang imong kuan is the cooling load calculation una kay ana man nimo mahibaw-an pila may gikinahanglan ako nga cooling output sa nga or capacity no cooling capacity sa imuhang aircon nga gamiton para ang ihang cooling load nga applyan enough siya no para makapabugnaw ana nga sanawon so you have to coordinate with the architect no about ana so once mag-design gani ta og ingana have to coordinate the other kuan other profession no just like mga electrical engineer mga architect civil engineer nga naman makapito so when in terms sa total kuan sa building kanang yang sa porma gid niya no usay orientation niya sa building ana so you have to contact sa mga material nga gamiton so sa architect or sa industrial designer or sa interior designer maki-coordinate ka na og na siya interior designer gani kung sa electrical maki-coordinate po ka para makahibaw si electrical og pila may supply na ko ani no para ani nga kuan pilay supply sa or sa siyang kuryente no pilay unsay breaker nga akong itaod ana so yan na. Then sa civil maki-coordinate po ka kay sa imuhang kuan, imuhang mga piping, imuhang mga ducting, apektuhan ba iyang structure na maginahanglan ba ka og mga pipe sleeve, no? Asa siya ipaagi, no? Asa napila ang beam kay si civil, no? Si civil engineer siya may mag-design sa mga sa structure mismo sa gilig-unon sa building, no? May go ba ang iyang mga poste no mga beam nga na so para makakay kadaan kay lisod po kayo si kuan mo adjust sa iyang beam kay maigo nimo no? So kita adjust ana nga side no kay dili na to i-compromise ang kaligunon sa building para lang sa ato ang kuan okay next so for the estimating cooling and heating load so load estimates are the summation of heat transfer elements into gains or out of the spaces or building. So sa tanan na siya. Pero sa akong giingon, once mag-estimate mo, depende na ninyo sa air handling unit. Okay, mo follow man na siya. For example, katong akong giingon nga 3
rooms, kanang 3 rooms ang gisupply sa usa ka air handling unit. So inyo na pong i-calculate pila ka air handling unit, no, capacity sa air handling unit. Example na kay air handling unit nga 25 TR. So which is nag-supply siya sa tulo ka dagko nga mga room. Then another 25 TR nga air handling unit nga nag-supply pod sa kuan. So mo to akong giingon nga dili ang room inyong itotal dito tanan, no, para sa system. O pwede ra gud siya na kay kanang sa Marinia, pero ang inyong i-summarize pila ka TR sa air handling unit ninyo. No, ato na pud ka sa air handling unit. So murag mo follow ra gud na siya si air handling unit nagdepende ni cooling load, no, sa room. So si chilled water nagdepende ni air handling unit pila ang gikinahanglan. Di ba? O ang uban wag pa gani og heat exchanger before mo diretso ni DCS plant sa chilled sa chiller mismo, no, which is nag-provide sa chilled water nimo. Then sunod na pod ang pinaka last yun na yan, no, okay, once maka-decide na ka og chiller, si cooling tower adto na pod niya siya magdepende kung tayo ang cooling tower para enough siya na mo answer ano ko sa room unit down to the disease plant down to the cooling tower. Then next ito na pod mosod si electrical, no, pila imong gikinahanglan nga supply, no, sa ana nga planta. So ana ang step niya dapat, no. Okay, so each heat transfer element is called load components, no, which can be assembled into one of three basic groups na the internal temperature outside. So that includes sa kuan iyang orientation, no, orientation sa building, asa siya nag-atubang, no, kay factor man na ang adlaw, no, asa mo silang ang adlaw asa dapita. So facing east ba siya, no. Okay, then also the internal space load, so sa mga inside, so the lighting inside, equipment inside, no, and the system load test. So as what I have mentioned, the motor that you are going to use, no, in running the kuan, the no, to supply the kuan, the cooling, no. Kato motor nga gipadagan nimo sa fan or ang ducting system. If ang imong ducting system na siya mga leak, no, so that includes system load na siya mabilong, no, system load components. So the following items need to be gathered from a set of plans, existing building surveys or occupants. So if the building is not kuan or if the building is existing, so you can kuan conduct an ocular inspection, no, or site visit tanawon nimo sa may purma sa building. Pero wala pa siya ni-exist, so you have to tanawon mo ang set of plans, no, ang plano niya, asa man ni dapita. So you need a vicinity map, asa siya dapita i-install. So once mag-design mo, so dapat na vicinity map, ha, ug asa dapita. For example, sa Bohol lang ba, asa dapita sa Bohol, manuman kay mo matter mo pod ana ang iyahang year-round weather data. So mo ni, no, ang mga kuan factors, the building square footage, unsa kadako ang iyang building, and the volume, no, the orientation of the building, no, asa nagatubang, the year-round weather data. So as one of the kuan design criteria, no. So sa usa ka tuig, sa Bohol, pila man ang iyahang maximum temperature. Pero in designing dili necessary nga maximum temperature imong gamiton, ha, for economic reason, no, kay ngano man dili man good. For example, sa Bohol naka gather ka og data nga 39 degrees Celsius, no. So nahitabo na siya on May 3 kintahay, May 3. So
at 12 noon. Pero ang ihang frequency of occurrence, so kausara siya ni occur, no? During that time lang. So dili na nimo pwede i-consider. So natay we have to base the ASRAE, no? ASRAE nga kuan na handbook para ana, no? Kay na siya percentage of frequency. So pwede ka mo set o as designer pwede ka mo pili kung asa adto. So dapat siya mabilong sa 5% or 10%, no? Depende nimo. Pero dili tong kausara ni appear abi kay maximum mo na imong gamiton, so dili, no? So what if na kay 39 nag-gather pero sa sunod mga adlaw 36 ra ang maximum, no? Pero mas kadaghan si kuan 35, mas kadaghan siya ni core. So si 35 yun. So the frequency of occurrence maximum siya pero mas kadaghan ang iyang frequency nga mahitabo. So mo to imong basihan. Dili tong pinaka maximum gyud. Ngano man kadyot ra man bitaw po na mahitabo nga na siya. Okay, nga na, no? So the use of spaces within the building unsa may gamit ana niya, no? Including the activity of the people inside, the hours of operation, the thermostat set point. So sa ana nga particular nga room, pila man ang requirement kahana. So mahibawan po na nimo pila yung requirement ana niya by the type of occupancy ana niya. So example, sinihan na siya imong designon. So tanaw ka unsa may standard nga temperature o set point sa sinihan, no? So especially nga daghan kayo ang tao sa sulod niya, no? Expected pila iyang maximum capacity. Okay? So yan na, no? Pila dimension, the construction materials, unsa may mga material nga kuan niya. So kuan ba ni taas ba ni siya og kuan conductivity, no? The stairways, elevators, so kanang stairways and elevators, so nabilong na siya sa mga infiltration, no? Infiltration kay anaman possibly o sila pa mugawas ang aircon, no? Mugawas ang kabugnaw, no? Yan na. Pero dili ang aircon mugawas. Ang bali, no, musulod ang kainit dapat, no? Dili kay mugawas ang kabugnaw or mugawas ang aircon. Dili, no? So the people occupancy all activity, the lighting intensity, the motor and appliance sizes, no, ang kilowatt niya, then the ventilation needs. So the total cooling load is then determined in kilowatt or tons. So mo na ni unit na gamiton na to, kilowatt or tons. Pwede na po itong BTU per hour, no, or kilojoule per hour, but ayaw ninyo i-convert into horsepower, no? So by the summation of all, kay kaning kilowatt ha, dili ni siya ang electrical power. Dili siya electrical power, kundi cooling load na siya, no? Cooling load. So summation of all the calculated heat gains. So along with the psychrometrics, load estimating establishes the foundation upon which its rack system design and operation occur, no? So 1 ton is equivalent to the heat extraction of 12,000 BTU per hour. So you have to remember this one. Naman, magkabali-bali man na siya, basta makaingon kag 12,000 BTU per hour, bisan pa og i-convert na nimo, unsa nga unit pa na siya, maka-arrive gyapon di ba na. Bisan kilojoule per hour pa na nimo, kilowatt, no? So pwede ra pud og ang imong timan-an kani kaning kilowatt, no? Which is 1 ton is equal to 3.17 kilowatts, no? Pwede ra ka na imong timan-an. Depende nimo. Mo-arrive ra gyapon ka na. Pero mas dali ni siya, no? 12,000 BTU per hour. Okay, so determine design supply air flow rate. So it's engineers use psychrometrics to translate the knowledge of heating or cooling loads. Okay, so into volume flow rates. So kasagaran nga gigamit nato nga unit for the volume flow rates of air is the CFM or the cubic feet per minute. No? So for the air to be circulated into the duct system, dapat natong i-supply, no? The volume flow rate is used to determine the size of the fans, grills, outlets, air handling units, and the package units. So this in turn affects the physical size. So say dimension, no? The dimension of the air handling unit that you are going to use or to design, no? So the main function of the psychrometric analysis of an air conditioning system is to determine the volume flow rates of air to be pushed to the ducting system, the sizing of major system components. So okay, let's proceed to psychrometrics.
So when we say psychrometrics, so it is the science of studying the thermodynamic properties of moist air. So mga properties niya, no? So which is usa sa may factors, no? So para mag-design ta. So the amount of moisture vapor in the air varies quite significantly under different conditions. So when the air is hot, no, it can contain a large amount of moisture vapor. Sakto ba? Sometimes as much as 5% by volume. Okay? Kung init ko, no, mas dako ang amount sa moisture na kaya niyang i-absorb, no, or kaya niyang i-carry. When it is cold, no, its capacity to hold moisture is reduced. Kung bugnaw na siya, dili na nimo kaya. Oh, sa to ba? When the temperature of warm air begins to fall, no? When it is cold, no, less na imuhang kuan nga makaya nimo mo hold. Mo na nga principle sa uwan. Mo na nga eh, kung bugnaw na siya, dili na niya kaya, imo na lang hilak. Hindi na. Imong iuwan, no? Walang iuwan. Bugat naman na niya, no? It will condense, no? Into tiny moisture droplets. So in the atmosphere, it results in the formation of clouds. O mahimo siyang uwan. Okay? So the definitions of air. So tulo ka definition sa air. Atmospheric air, the dry air, and the moist air. So when we say atmospheric air, it contains the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, other gases, and miscellaneous contaminants such as dust, pollen, and smoke. So this is the air we breathe and use for ventilation. So money ang air gyud makuha na to sa atong palibot, no, the atmospheric air. So when we say dry air, ato na nang removed ang contaminants and the water vapor, no? Wala na naikuan. So by volume, dry air contains about 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases. So dry air is used as the reference in psychrometrics. And number 3, the moist air. So saan naman po yung moist air? So this is a mixture of dry air and water vapor. So basically, ang nawa lang sa moist air ang mga contaminants, no? Nawa sa moist air gikan ni atmospheric is ang contaminants. So for practical purposes, the moist air and atmospheric air can be considered equal, no? Mura lang siya equal ang contaminants ra ang kuan. Kung wala contaminants ang atmospheric lang gyapon siya, no? Under the range of conditions normally encountered. Then for the psychrometric chart. So the psychrometric chart provides a graphic relationship of the state or condition of the air at any particular time, no? It displays the properties of air, dry bulb temperature, wet bulb temperature, dew point temperature, and the RH. So, ala to makita ang psychrometric properties niya, no? Excuse me for a while. Sa psychrometric chart, no? The dry bulb, the wet bulb, the dew point temperature, the RH, the specific volume, the humidity ratio, the enthalpy, no, of the air. So given any of these two properties, so bisag duha lang ana niya, pwede na nimo or you can determine the other properties, no, using the chart.
This is a psychometric chart. So using the psychometric chart, it conveys an amazing amount of information about air. So it provides involved aid in illustrating and diagnosing environmental problems such as why heated air can hold more moisture and conversely, o di ba? Diri na ma-prove nganong mas kung mas init siya, mas maka-hold hinuon siya, no? No? Kung mas init siya, mas maka-hold siya more moisture. Okay? Mura po na ninyo, no? Magka-init, magka okay? Magka-init, magka-ligon. No? Diba? Magka-init ang panaghigugma ay magka-ligon ang relasyon. Okay. So, usahan na to pagbasa. Let's proceed na lang diretso, no? Okay, we all know unsa gamit sa psychometric chart. Usahan na pagbasa sa psychometry. So the variable temperature lines, so ang variable temperature kaning mga vertical lines, no? Yan atong pagbasa. So by definition, atong ano ng definition, unsa man yung variable temperature, unsa yung variable temperature. So ang variable temperature mao na siya ang temperature nga measure na to using the ordinary or the standard thermometer, no? Kanang gamit ka og thermal gun, no? Variable temperature nga to ang kuan na ma-measure, no? Unsa may wet bulb temperature pod, that is the temperature of the moisture content of the air, no? Muna siya ang temperature sa water vapor or the moisture content. So unsa nito pagbasa? So using hygrometer, no? Pwede ta pwede ta makabasa sa wet bulb temperature or kanang tuyok-tuyokon bitaw, sling psychrometer, no? Sling psychrometer. Kanang tuyok-tuyokon ninyo nga na siya ikuan, na siya wit-wit or kanang murag cloth na siya nga basa, no? Nga may mo absorb sa moisture sa air, nga tuyo-tuyo na ninyo. Then mo tay pag-measure niya. Kay ang ma-measure gina niya is ang katong RH, which is kung ma-measure na nimo ang RH, then i-relate nimo siya sa variable temperature, ma-measure nimo ang iyang wet bulb temperature, no? Okay? Or vice versa, no? Kung ma-measure nimo ang wet bulb temperature and the variable temperature, makuha po nimo ang RH. Okay? So then enthalpy. Ang pagbasa din sa wet bulb temperature, so kaning slant, kaning naka-slant or naka-diagonal, no? Downward. Okay? Sir, excuse Then me, sir. enthalpy, so enthalpy is the measure. Presentation, sir. Unsa Mr. Opelinya? Delay ang presentation, sir. Delay. Asa pa man dapita? Pilit pagyapon aning kuan, sir, aning ng definition sa dry bulb temperature. Okay. Sige. Buton lang na to. Ina ko, asa na mo dapita? You and I alive. Okay na, Mr. Opelinya? Okay, so enthalpy ta. So enthalpy, that is the measure of heat energy in air due to sensible heat or latent heat, no, di ba? Heat energy. So, saan na to pag calculate sa heat energy nga gikinahanglan na to, no? During sensible heating or latent heating. So when we say sensible heat, that is sensible heat is the heat in the air due to the temperature of the air, and latent heat is the heat in the air due to the moisture of the air.
or when we say sensible heating, that is the change, no, the energy required, no, to change the temperature, no, sa air. And latent heating, so the energy required, so in heating or in changing phase niya from liquid to gas or vice versa. So the sum of the latent energy and sensible energy is called the air enthalpy. So enthalpy is expressed in BTU per pound of dry air. So mo na iyang unit, no, or either kilojoules per kilogram. So in terms of SI unit. So enthalpy is useful in air heating and cooling applications. So air with the same amount of energy may either be dry or cool moist air. Okay, so unsa na to pagbasa sa iyang enthalpy. So ang enthalpy is parallel na siya sa wet bulb temperature scale, no? Wet bulb temperature. So pero extended siya ang pagbasa kani ibabaw, no? Extended sa ibabaw siya sa sa saturation line. So this is this saturation line kaning naka-curve, no? Tanaw na to siya sa psychrometric chart or 100% RH mo na no, ang saturation line. Same na po na siya sa dew point, no? Dew point temperature line. Kung naka-curve. Okay? Then the RH or the relative humidity. So relative humidity is a measure of the amount of water air can hold at a certain temperature. So air temperature is important because warmer air can hold more moisture than cool air. So as a rule of thumb, the maximum amount of water that the air can hold doubles for every 20 degree Fahrenheit increase in temperature. So pwede natin siya ma-prove by using the psychrometric chart, no? Makita na to sa psychrometric chart, no, kaning statement na tinuod gyud siya, no. So sa pagbasa sa RH. So kaning RH mo ni ang curved lines, no? Curved lines, so from left to right, so kaning going upward. Maklaro na ba akong screen? Masunod ra ba? Dili na siya delayed. Okay na? Okay? So the 100% relative humidity line or saturation line corresponds to the wet bulb and dew point temperature scale line. Mo siya, no? The temperature scale line. I mean the dew point temperature scale line. Then another is absolute humidity or gitawag na pag humidity ratio. So absolute humidity is the vapor content of air given in grams or pound of water vapor per pound of dry air. No? Excuse me, sir. Na-delay na po, It is also sir. known as moisture content. Na-delay na pa. Kindly kuha na lang Miss Alaba, no? If okay na. Okay na, sir. Absolute humidity na, sir. Absolute humidity. Mo na siya, no? Is the vapor content of air given in grams or pound of water vapor per pound of dry air. So ang unit niya, pound of water vapor or pound of moisture per pound of dry air. Or pound per pound, no? It is also known as the moisture content or humidity ratio. So air at a given temperature can support only a certain amount of moisture and no more. So this is referred to as the saturation humidity. So may absolute humidity. So based on its definition, so how can you differentiate humidity ratio and relative humidity, Ms. Alaban? So they're both humidity, no, pero lahi ang ilang kuan pag measure. So unsa man ni si relative humidity and unsa po ni si humidity ratio?
Sir, wala ko kaapa sa relative humidity. Ra ba kayo, sir? Okay. Relative humidity. Balik ta. So, ang relative humidity that is the measure of the amount of water can hold at a certain temperature. No? The measure of the amount of water air can hold at a certain temperature. Okay? Measure sa amount of water air can hold at a certain temperature. While absolute humidity is vapor content of air given in grams or pound of water vapor per pound of dry air. So based on its definition, in your own words, how can you differentiate to the relative humidity and the absolute humidity? So kay mura daghan gid ang maglibog ani nila based sa pag kuan ako daghang utana gid ani so unahan lang muna ako pang tanadaan unsa may kalahian na nila pareha man sila humidity. Kuan, sir. I don't know, sir. Sakto kayo, sir, ha? Pero sa according sa imong gingon, Okay. sir, kay humidity kay naay certain temperature nga given para makuha ang amount of water jud nga ma-hold sa certain temperature. Ang absolute kay regardless sa air's temperature mag-measure ay kanang i-measure ang actual amount of water vapor nga naa na regardless sa iyahang temperature sa air. Regardless sa temperature. Not sure, sir. Pwede ra pero ang in our kuan cite an example og as a representation siguro nga mura og ato para mas masabtan nato nga kuan. How about Miss Humawid? Na di kuan na differentiation. Yeah. Miss Humawid. Hello? Madungog ba ko? Madungog ako, Miss Laban? Yes, sir. Madungog ra, sir. How about Miss Sumawi? Or Miss Timborio? Kamo ginapilian kay na kamo may naa sa mga nga mga Miss Timborio. Unsa may kalihian na? I think na naman sure sa nakaagi naman siya mo ani no? Psychometric chart. The psychometric properties where Mr. Asas. Sir, How can you differentiate the RH from the humidity ratio?
Mr. Castillon, Mr. Pasagad. Good morning, sir. Kaya ako nasabtan, sir. Ang relative humidity atong RH is naka-express niya sa percentage, which is ang amount sa water vapor nga naka-hold sa air. So percentage to siya niya. Ang humidity ratio is ratio siya sa amount sa water vapor per dry air. Oh, yes. Kana ano, mo na siya. Ratio. When we say humidity ratio, that is the actual, no? The actual amount, no? The actual amount of moisture that is present for that particular volume or mass, kung in terms of mass sa air, no? Mo na yung actual nga amount niya. When you say relative humidity, percentage lang na siya. Pwede ko og mura na siya og kuan. Mura siya sa kami nato pag kuan na example nga na siya ay siya bus kindahay. Mura sa sakyanan. Ang sakyanan kuan yan eh. Tayo sa ang sakyanan nga nay duha ka sakyanan. Nay duha ka sakyanan. Ang usa ka sakyanan is ang capacity ran niya ang number of tao na naa niya is or ang kaya niya is 32. 32 ka tao sa usa ka sakyanan. Ang usa is 15 sa usa ka sakyanan. Pero pwede nga parihara sila og 100 og puno sila pareho. Para yan bitaw sa mi pagbaga. 100% na siya. Not og para sila puno 100% ng capacity. So katong 100% capacity pero lahi sila capacity. Kay di ka mo yun nga equal sila tungod kay 100% capacity pero ano man sila og capacity si katong dako nga sakyanan ang iyang capacity is 32 ang usa is 15 ina nga nakuha no depende sa so magdepende siya sa temperature no like pwede nga laylay og temperature at 100% RH pero ari na po sila mag-differ sa ratio. So sakto ang gikuan ni Mr. Pasagad nga si RH measure na siya sa moisture in terms of percentage lang, no? Which kung i-compare na to sa humidity ratio, that the actual, no? Actual nga amount per pound sa iyang dry air. Nakuha ninyo? So yan na, no? Kaya pagdagan mag-iibog ani nga parihara sila humidity. Okay? So pagbasa sa humidity ratio, so humidity ratio is represented on a chart by lines that run horizontally. No, kaning horizontal lines, no? So ang scale niya nasa right side. No? So from 0 to 0.002. So the unit is pounds per pounds moisture, no? Per of dry air or pwede ra pod siya og kilogram moisture per kilogram of dry air. Okay? So ratio lang na siya. Then another is the dew point. Now the dew point temperature indicates that the temperature at which water will begin to condense out of moist air
Mo akong giingon ganiha nga sa dehumidification bitaw nga paagi nga process or a method, the method of dehumidification is by using cooling coil. So once gani mo ma-reach niya ang dew point temperature, so pasabot kani sa mo ni siya sa kuno mo ni ang dew point temperature scale kani sa saturation line. Once ma-reach niya, so mo condense gyud na siya, no? Mo condense. So ma-dehumidify ang air nga moagi niya. Okay, ma-condense man. So ang ubang moisture ato niya mo form into liquid. Then mo contact siya sa cooling coil. Okay? So yan na. So that is the dew point temperature. Pero mo na nga ang uban kung dili ka gusto nga ma-dehumidify ang imuhang air nga i-supply sa anang room, so dapat ang imong i-set na temperature sa imuhang cooling coil dapat di niya ma-reach ang iyahang dew point temperature, no? Di niya ma-reach ang temperature dew point temperature sa iyahang cooling coil. So mura-mura ko na sa kanang mawitang dew point, no? Kanang sa gabi kadlawon ganong mag-yamog man or maghamog, no? Ganun naman kay ang air, no, ang air nga ni circulate sa atong palibot. So itong mga tanom man niya nibugnaw naman na siya, no? Nibugnaw niya ang temperature. Nakaigo ana niya when the air comes in contact with the katong mga tanom unsa pa na diha nga kuan. Syempre, mo condense na siya. So, mo himong hamog, no? Yamog. Then the specific air volume. So specific air volume, so kani kulang, no? Nakaslant pero na temperature line and the enthalpy line, no? So the specific volume is just the reciprocal of the air density, no? Reciprocal lang na siya density. Then the vapor pressure. So water vapor is one of the several constituents of air. So the other principal ones being nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. So it exerts its own partial pressure on the surrounding environment in proportion to the amount of gas present. So the sum of the pressures making up the total or barometric pressure of the air. So ang summation, no, sa every particle nga kuan niya. So ang pagbasa sa vapor pressure is same na siya sa parallel siya sa humidity ratio. No, ang scale niya napod sa right side. Dapat sa humidity ratio nga scale. So kanino? Yan eh. So I think I have already posted in Google Classroom the psychrometric chart na sample. Naalala ko i-send yesterday, no? Nakuha ba ninyo? Or ang trivia to? Let me check. Ako lang i-send later, no? Kung wala pa. Nakasubmit na ba tanan sa kan? Excuse me for a while, ha? So I think it's almost time, no? Do you have class in 30?
Hello. I will just send later the Sir, the na psychometric chart. So I think that's all. That's kuan it, sir ah. na room ang kuan sir psychometric chart. Okay, okay. Thank you for that, Miss Alaban, no? Christine. So for those who have not yet me submit. So for the discussion, no, I think that's all for today na. Okay. Dapat kasi 9:30. 10 o'clock sir na may klase sir. Okay. Sige. Tama na tani, no? So let's continue na lang next meeting. So, when will be the next meeting? Miss Alaban. So based on your schedule, Ako sa Thursday, sakto ba? Or tomorrow? Ang Tomorrow, I guess. dili man updated ang naan ako sir, i-check pa sa updated sir kay nato bagong gisend si ma'am. Okay. Okay, so tomorrow, 3:30. So 1 hour lang taugma. Okay, so we'll continue tomorrow, 1 hour. So, para mahuman na taning. Okay. So thank you for that, Miss Alaban. So do you have any question? So I'll give you time, no, to ask questions. Kung na may di kalibugan. Excuse me, sir. Yes, Mr. Vargas. Ay, unsa ka nitong ipasubmit lain, sir? Ay, wa ko ka kuan putol-putol sa baba. Ay katong karon pa nimo giingon mo. Katong assignment na to sa psychometric properties. Oh, de. Awa na lain, sir. Ay katong unsa tong ipa-download ba to, sir? Psychometric chart to. Oh, Psychometric chart. sige. Salamat, sir. Sige. How about the others? Hello? Wala na? Okay. So I will end my presentation, no? Kindly open your camera for the attendance. Oh, saludo. Lagi ko makita na sa mong layout, no? Matang. Matang pa. Hindi ako kumagopin. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.